Emmanuel Cañares, ang dami na banana, ang dami na pilala sa kanyang post back, triple shot. Emmanuel Cañares, 3-point shoot, Cañares. Talbog-talbog pa yung bola. Lamang yung red yan, oh. Lamang yung red ng score. Lamang yung red. Naghahabol to yung black na to na may asul ng score. Laglagan pa. Talbog pa yung bola, na-shoot din. Pag buinas ka talaga, ay tumalbog-talbog pa yun, mahulog yung butas. Pag buinas, pag malas ka, yung ma-shoot. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa ating gabi ng laglagaan, patirang matibay, iilan na lang. Ang natitirang matibay. 24-44. Lamang nagsampo na pula. Mga batang pang-gunting. Pangilinan. Binigay kay Kamay. Kamay nilabas kay Pangilinan. Anong lugar pa ko, idol? Nandito tayo sa Barangay 329, Lope de Vega, Makata Street, Santa Cruz, Manila. Mamaya 5th division, Barkadan versus Alpau. Last game ng next na dito. Lumipad na. Boom, basket. Interest pa ngayon, 10 seconds. Cañares. Nagray. Kinabitan. At may pala tinawag. Paul number 4. Sa Metro Manila to, boss. Sa Metro Manila. Sa may kan. Lope de Vega. Barangay 329, Lope de Vega. Pangilinan. Cañares. Drive. Pass. Sikat. Inside. Stop. In sikat. Sakpo na lamang. 56-46. Boss Paul. Catalan. Pass. Manuel. Bola ito na. Si Santos lumitaw. Pabata score. Para kay Santos. Queen Santos. 56-48. 56-48. Lamang yung pula dyan. Now, pass. Evangelista. Kikliwa Mendes. Santos rebound. May foul number 34. Evangelista tinawagan ng personal foul. 56-48. Wala naman, wala pula. 8 minuto sa third quarter. Ito na pala. Thanks sa info, boss. Idol. Malapit na to. Santos. Welcome, boss. Malapit na mag-champion. Laglagan natin. Laglagan. Gabi-gabi. Score! Papasanin. Cañares na mga Catalan. Nagawa ni Noan. Cañares inside. Boom, ganda naman nun. Nandun sikat. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Follow up natin yan. Bakit yan? Manuel. Binigay. Bilang sa Barizapur. Pinagan. Pag-inan. Ano ulit? Ano we have sacrifice? Mexico kayo. 15-50 score. Wala nang laki. Nauna ka pula. Inbound para kay Pangilinan. Pula nila, lamang sila ng malo. Third quarter, laglagan. Cañares na ang ikatala. Pinakita na magandang galaw. One hand shot doon. Pula ito.